Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para jamaah Masjid Agung Sumedang, terkhusus keluarga besar pengurus Masjid Agung Sumedang yang sangat Abuya cintai, alhamdulillah di waktu fajar yang penuh berkah ini kita semua bisa bersilaturahmi, berjamaah bersama-sama dalam kumpulan yang sangat agung. Ditambah lagi dengan kehadirannya seorang alim, seorang ulama besar dari Tarim, dari Yaman. Beliau adalah kakak iparnya Al-Habib Umar bin Hafidh dan adik iparnya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Ayah beliau adalah Al-Habib Muhammad Al-Haddar, gurunya para ulama di Yaman. Beliau yang meneruskan di situ, namanya Rubat Al-Haddar fil ulumi syar'iyyah. Sekarang ada di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, tidak diduga bahwa kita bisa bermuwajahah dengan beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ya, dan mudah-mudahan dengan wasilah berkumpul dengan orang-orang soleh, Allah Ta'ala mengampuni segala dosa kita. Allah Ta'ala juga mengabulkan hajat-hajat kita semuanya. Dan kita berharap dari beliau nasihat-nasihatnya saat ini ya, dan juga doanya. Kita sekarang serahkan kepada beliau yang sekarang akan diterjemahkan oleh Ananda dan Idris. Falyatafadhal mashkura wa ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يقول صلى الله وسلم عليه وعلى آله: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Al-Alim Allamah Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddar Matanul Hayati. Beliau pertama-tama membacakan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala, pula bersalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membuka nasihat beliau dengan mengutarakan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda, siapa orang yang dia melaksanakan subuh secara berjamaah, maka orang tersebut berada di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala sampai masuk waktu sore. فحضور صلاة الفجر في جماعة في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى من النعم الجليلة ومن النعم العظيمة التي ينبغي أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، أن وفقنا نؤدي صلاة الفجر في جماعة، فهي نعمة كبرى لأننا نكون إن شاء الله في ذمة الله إلى المساء. ومعنى في ذمة الله يعني في حفظ الله، يحفظ الله سبحانه وتعالى من يصلي الفجر جماعة من كثير من المصائب، لأنه
كان مع الله وبمعية الله سبحانه وتعالى. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Allah Subhanahu wa taala, di mana sebagaimana tadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan bahwa orang yang salat subuh berjamaah maka dia berada di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala, di mana arti di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala orang tersebut akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam segala kehidupannya sampai masuk waktu sore. فصلاة الفجر بالذات وصلاة العشاء قالوا هي من علامات قوة الإيمان، من علامات أن الإيمان في مكانة طيبة وأن الإيمان في القلب إن شاء الله بدرجة عالية، المحافظة على صلاة الفجر وعلى صلاة العشاء في جماعة، يدل على أن من يستمر عليهما أنه إن شاء الله على درجة عالية من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. Kemudian ini melaksanakan salat Fajr dan Isya secara berjamaah ini merupakan pertanda kuatnya keimanan seseorang, di mana ketika seseorang bisa melaksanakan subuh dan bisa melaksanakan salat Isya berjamaah, dia terus berada di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. والصلاة كما نعلم جميعا هي الصلة بين العبد وبين الخالق سبحانه وتعالى، الصلة التي تربطنا بالله وتربط المسلمين والمؤمنين بالله سبحانه وتعالى هي الصلوات الخمس وما يتبعها من نوافل، ولكن الصلوات الخمس هي بالذات علامة الإيمان وعلامة أن من يؤديها متصل بالله، وهي الفرق في هذه الدنيا، الفرق بين المسلم وغير المسلم الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، يعني العلامة الفاصلة بين المؤمن وغير المؤمن المحافظة على الصلاة في أوقاتها وخصوصا صلاة الفجر. Kemudian ini salat merupakan media seorang hamba menyambungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana salat ini mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus betul-betul menjaga salat 5 waktu di dalam keseharian kita, di mana salat ini merupakan pertanda imannya kita, percayanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi pertanda bahwa kita memiliki hubungan dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini salat pula menjadi sesuatu yang membedakan di antara orang yang beriman kepada Allah dan orang yang tidak beriman kepada Allah. Oleh karena itu kalau seandainya kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita bisa menjaga salat kita, terkhususnya salat Isya dan salat subuh. فالمحافظة على الصلاة فيها فوائد كثيرة في دين المسلم وفي دنياه أيضا، حتى في أمور دنياه تتيسر لك كثير من الأمور ببركة الصلاة والمحافظة عليها. قال سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. المفسرون يقولوا في هذه الآية أن الصلاة في جماعة من أسباب تحصيل الرزق، من سبب قوي لأن يرزقك الله سبحانه وتعالى، كأن أفضل وأكثر ممن هو في سبب دنيوي، في وظيفة، في دكان، في شيء يحصل الرزق. هذا المحافظة على الصلاة يتيسر رزقه من الله سبحانه وتعالى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فمن فوائدها تسهيل الحياة، تكون حياة سهلة. ومن فوائدها الأخلاق تصلح وتتهذب النفس. قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالذي يصلي ويحافظ على الصلاة تكون أخلاقه طيبة وتكون معاملته حسنة مع غيره في بيته، مع أهله، مع جيرانه، وهكذا. فالصلاة فيها فوائد دينية وفوائد دنيوية لمن حافظ عليها. Kemudian di dalam menjaga salat
5 waktu, terkhususnya menjaga sholat secara berjamaah dan wabil khusus sholat subuh dan isya secara berjamaah. Di dalamnya terdapat faidah-faidah yang luar biasa, faidah di dalam kehidupan dunia, pula faidah untuk kehidupan yang akan kita hadapi, yaitu di akhirat sana, di mana Allah Subhanahu wa taala di antaranya berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim yang maknanya wallahu alam bimuradih bidzalik, perintahkan oleh kalian, keluarga kalian untuk menjaga salatnya. Kemudian belajarlah sabar untuk menunaikan salat. Kata Allah, kita tidak menuntut kalian tentang rizki kalian, kami yang akan menanggungnya. Para mufassir menjelaskan tentang ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya melaksanakan salat berjamaah, di sana terdapat faidah, yaitu melancarkan rizki hamba-hambanya. Pula di sana terdapat faidah kehidupan seseorang ketika dia bisa menjaga salatnya, maka akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut akan Allah didik akhlaknya, yang mana sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lainnya bahwa ketika seseorang bisa menjaga salatnya, maka salatnya ini bisa menjaga dirinya, menjauhkan dirinya daripada perbuatan kemungkaran, kemudian mendorong dirinya untuk melakukan kebaikan. Dengan salat ini seseorang yang tadinya hubungannya tidak baik di dalam rumah tangganya, pula di dalam bertetangganya, maka dengan salat ini bisa Allah perbaiki semua hubungannya di dalam rumah tangganya, pula di dalam hubungan bermasyarakatnya. وأقوى سبب لحصول الفلاح ولكي نكون إن شاء الله من المفلحين في الدنيا وفي الآخرة، أقوى سبب المحافظة على الصلاة في أوقاتها. قال سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فبدأ بذكر الصلاة أنها من أقوى أسباب الفلاح. ومعنى الفلاح أي السعادة، ومعناها الفوز في الدنيا وفي الآخرة. فالحمد لله على حضورنا في هذا اليوم في هذا المسجد المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من المحافظين على الصلاة إن شاء الله. Kemudian ini salat adalah salah satu sebab pula seseorang akan mendapatkan keberuntungan di dunia pula di akhiratnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang mana maknanya sungguh beruntung orang-orang yang mana beriman. Siapa? Merekalah orang-orang yang mereka khusyuk di dalam salatnya. Maka melalui ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang betapa beruntungnya orang-orang yang bisa menjaga salatnya. Dan perlu kita ketahui bahwa arti kata-kata beruntung itu apa sih? Kata beruntung itu adalah diantaranya kebahagiaan. Orang akan dibahagiakan di dunianya pula di akhiratnya. Pula akan Allah jadikan dia orang yang beruntung di dalam kehidupan dunia pula di dalam kehidupan akhirat. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang bisa menjaga salatnya. Wa tarkus salah nasallallahu alaihi wal afiyah min aqwa asbab al-halak fi ad-dunya wal akhirah. ترك الصلاة وتضييعها والعياذ بالله. فحينما يدخل أهل النار أعاذنا الله وإياكم من النار، قالوا ما سلككم في سقر، لماذا أنتم في النار، ليه دخلتوا النار، إيش السبب؟ قالوا لم نكن من المصلين. أول سبب يذكروه عدم الصلاة، قالوا حتى والعياذ بالله الذين كفار في الدنيا لكن يذكروا أنهم ما كانوا يصلوا. قالوا لم نكن من المصلين، ثم ذكروا بعض الأسباب، ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخير، إلا أنهم بدأوا بقطع الصلاة، عرفوا أنها سبب الهلاك في الدنيا وفي الآخرة ترك الصلاة. ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين والعياذ بالله. دل على أن المصلي بالعكس ما يكون في سقر ولا يكون في النار إن شاء الله. Kemudian beliau menjelaskan bahwa kebalikannya, ketika seseorang dia berani meninggalkan sholatnya, maka perlu diketahui bahwa ini merupakan sebab kehancurannya, baik kehancuran di dunianya pula kehancuran di akhiratnya. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Allah bertanya
kepada orang-orang yang berada di neraka Sakor. Allah bertanya, "Ma salakakum fi Sakor?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam ini neraka? Jawaban mereka, "Lam naku minal musallin." Kita dimasukkan ke dalam neraka ini, siksaan ini, karena kita dulunya di alam dunia tidak melaksanakan salatnya. Allah Subhanahu wa taala ketika bertanya kepada penduduk neraka, jawaban pertama yang mereka jawab adalah mereka meninggalkan salatnya. Kemudian setelah itu mereka menyebutkan sebab-sebab yang lain. Di sini ada isyarat bahwa salat ini sangat sakral. Tidak boleh kita sampai berani meninggalkan salat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tadi ketika ditanya oleh Allah, "Kenapa kalian masuk ke dalam ini neraka?" Karena mereka tidak melaksanakan salatnya. Dan kebalikannya, berarti ketika seseorang bisa menjaga salatnya, dia tidak mungkin termasuk orang yang bisa memasuki nerakanya. والصلاة تدعو لصاحبها الذي يحافظ عليها، تدعو له، والعياذ بالله من يقصر فيها تدعو عليه. أتى بعض الناس إلى أحد الصالحين يطلب الدعاء، يقول له ادعي لي، قال صلاتك تدعو لك أو تدعو عليك. إذا أتقنت الصلاة وحافظت عليها تدعو لك، تقول حفظك الله كما حفظتني. وإن كان بعضهم والعياذ بالله يقصر في الصلاة، هذا تدعو عليه الصلاة. فالصلاة تدعو لصاحبها، تدعو له بالفلاح، بالنجاح، بالخير، بالفوز، بالحفظ، أن يحفظها الله. فإذا حفظك الله سلمت من مصائب الدنيا والآخرة بحفظ الله سبحانه وتعالى. قال الله: وكنا لهم حافظين. من هم؟ الذي يحافظوا على الصلاة، تقول له الصلاة حفظك الله كما حفظتني. فإذا حفظ الله الإنسان سبحان الله نال الخير كله، لأن يكون في حفظ الله ويكون في كنف الله وفي أمن الله وأمانه. Kemudian salat pula sebagaimana datang di dalam sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa salat ini memiliki peran yang penting di dalam masalah berdoa. Salat ini akan mendoakan orang yang selalu menjaganya dengan doa yang baik. Berikut pula kebalikannya, salat ini akan mendoakan buruk kepada orang yang meninggalkannya. Diriwayatkan ada seseorang yang datang kepada orang soleh meminta doa kepadanya, namun jawaban itu orang soleh gimana? Salat itu sudah cukup mendoakanmu. Kalau kamu bisa menjaga salatmu, maka salat akan mendoakan kebaikan untukmu. Kemudian salat pula sebagaimana datang di dalam sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang bisa menjaga salatnya, maka itu salat berkata, "Semoga Allah menjagamu sebagaimana kamu menjagaku." Di mana seseorang ketika dijaga oleh salatnya, maka orang tersebut akan dijauhkan dari segala musibah di dunia pula di akhiratnya. ففوائد الصلاة كما تعلموا بارك الله فيكم فوائد كثيرة لا تعد ولا تحصى، وتسمعوا دائما من شيخنا محي الدين حفظه الله ومن أئمة المساجد ومن إخواننا الحاضرين عندكم دائما تسمعوا منهم هذا الكلام. فالشاهد والخلاصة أن نحمد الله سبحانه وتعالى على أن جعلنا وإياكم إن شاء الله من المحافظين على الصلاة. ومن فوائدها تهذيب الأخلاق كما سمعنا قبل قليل، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا صلحت أخلاق الإنسان فقد حاز نصف الدين. في الحديث حسن الخلق نصف الدين، نصف أمور الدين مع من حسنت أخلاقه، والصلاة تحسن الأخلاق. ويوم القيامة أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي هم أخلاقهم في الدنيا حسنة. أقربكم مني مجلسا أو منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. هذا من فوائد الصلاة أيضا. فالصلاة فوائدها كثيرة وخيرها عظيم وبركتها شاملة، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. Kemudian faidah tentang salat ini sangatlah banyak, sebagaimana mungkin kita sering mendengar dari guru kita Abuya, berikut dari guru kita yang lainnya, guru-guru kita yang lainnya, tentang bagaimana faidah keutamaan seseorang menjaga salatnya. Dan pula tadi setelah saya utarakan bahwa di antara faidah menjaga salat adalah salat ini akan membina, mendidik akhlak kita yang tadinya akhlak kita buruk menjadi baik.
Dimana ketika akhlak kita sudah menjadi baik, maka ini perlu menjadi catatan. Berarti kita sudah bisa menjaga, membentuk sebagian agama di dalam diri kita. Karena Nabi besar Muhammad SAW, beliau menjelaskan bahwa bagusnya akhlak ini termasuk bagian setengah agama yang penting yang perlu dibangun oleh kita di dalam kehidupan kita. Pula ketika seseorang bisa menjaga akhlaknya, membina akhlaknya dengan akhlak yang baik, maka orang tersebut adalah orang yang paling dekat kelak kedudukannya dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi bersabda di dalam hadisnya bahwa paling dekatnya kalian kedudukannya di sisiku kelak yaumul qiyamah adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa menjaga salatnya. فإذا صلحت أمور الصلاة للإنسان صلحت له أمور دينه وأمور دنياه. مجرب هذا ومعروف. إذا صلحت أمور صلاتك صلحت لك أمور الدين وأمور الدنيا. أول ما يسأل عليه العبد الصلاة، فإن وجدت تامة قبلت وسائر عمله، وإن كانت الصلاة نسأل الله السلامة في كل الأعمال الثانية ما تفيد صاحبها بسبب عدم الصلاة. فوائد الصلاة أكثر من أن تحصى، وبركتها أعظم من أن يدركها الإنسان. نحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه للصلاة لنا إن شاء الله، فلأنها أهم شعيرة في الدين وأهم أعمال العبادة في حياة الإنسان هي الصلاة. بعدها يأتي تبع الصيام والقراءة والصدقة والحج وكل الأمور الأخرى تبع للصلاة، فأعظم شعيرة هي الصلاة. وإذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد ويعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، وهذا من فوائد الصلاة لأننا نؤديها في المساجد. فعلامة قوة الإيمان التردد إلى بيت الله سبحانه وتعالى لأداء الصلاة. ثم الجلوس في المسجد نكون فيه في ضيافة الله سبحانه وتعالى، لأن المسجد بيت لله وأن المساجد لله، فنحن في ضيافة الحق سبحانه وتعالى حينما نكون في المسجد نعتكف نصلي نقرأ، وهذا من بركات الصلاة. وكان صلى الله وسلم عليه وعلى آله إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. أي مشكلة تحصل، أي أمر يأتي، أي قضية صغيرة كبيرة، كان يقول أرحنا بها يا بلال، فزع إلى الصلاة. فالصلاة فيها سر الحياة، سر حياة المسلم، وخلاصة وجوده كيف يفهمه في الصلاة. Kemudian apabila sekarang baik kita di dalam urusan salatnya, maka akan baik pula urusan agama kita, pula urusan dunia kita. Di mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pula bersabda bahwa yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Maka apabila seseorang meninggalkan salatnya akan hancur kehidupannya. Perlu kita ketahui bahwa salat ini adalah perkara yang paling penting di dalam agama yang perlu kita jaga. Adapun selain salat seperti halnya saja puasa, zakat, haji, itu merupakan poin setelahnya setelah kita bisa menjaga salatnya. Karena salat disimpan pertama, maka ini menunjukkan betapa pentingnya salat. Kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula beliau bersabda di dalam hadisnya, ketika kita melihat seseorang dia membiasakan diri untuk salat, hadir di masjid, fashhadu lahu bil iman, maka jadilah kalian saksi bahwa orang tersebut adalah orang-orang yang betul bisa menjaga salatnya. Perlu kita ketahui pula bahwa sebagaimana masjid ini merupakan rumah Allah, maka siapa orang yang dia hadir ke masjidnya Allah yang merupakan rumah Allah, berarti dia berada di dalam jamuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hadir ke masjid, kemudian kita sholat, berzikir dan lain-lainnya, catat kita sedang berada di dalam jamuan Allah Subhanahu wa taala. Pula Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjadikan salat ini sebagai solusi di dalam hal apapun yang terjadi di dalam kehidupannya. Sehingga di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diceritakan bahwa Nabi ketika ditimpa apapun yang membuat kaget,
Gimana cara beliau? Beliau hadapi langsung dengan sholat. Inilah tata cara Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam sholat ini perlu kita ketahui terdapat rahasia kehidupan yang indah, baik di dunianya pula di akhiratnya. Nah, berikut pula Sayyidina Bilal ketika meminta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya pengen terus menemani engkau sampai surga." Gimana kata Nabi? "Maka bantulah aku dengan melaksanakan salatnya." فمن أراد أن يكلم الله سبحانه وتعالى ويتعرف إلى الله فهي في الصلاة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. في الحديث أقرب وقت نكون فيه قريبي من الله سبحانه وتعالى، وتعالى الله عن البعد علوا كبيرا وعن صفاته، إنما من باب التقريب للأذهان الوقت الذي تكون فيه قريب من الله، يسمع كلامك ويسمع دعاك. قالوا وأنت ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. في السجود يسمع الله لك الدعاء، ويسمع الله منك المناجاة، ويسمع الله منك ما تبته عليه من أمور. الخلاصة يا إخواني بارك الله فيكم أن المحافظة على الصلاة هي سر حياتنا وسر وجودنا في هذه الدنيا كمسلمين مؤمنين، هذا هو في الصلاة. فنحمد الله على توفيقه، ونحمد الله سبحانه وتعالى على تيسيره. والصحابي الذي سأل من النبي عليه الصلاة والسلام مرافقته في الجنة سأله قال أعني عليها بكثرة السجود، يعني أعني على دخول الجنة وأعني على ما تريد. بماذا؟ قال بكثرة السجود، يعني دائما تصلي تحافظ على الفروض ثم تكثر من النوافل، لأن السجود فيه سر، والسجود سبحان الله فيه تصفية للقلوب وتصفية للعقول من كدورات الحياة ومن لغب الدنيا ولغطها وما يحصل فيها من إشكال ومن مخالطة. في الصلاة أرحنا بها يا بلال، تدخل الصلاة ترتاح من الدنيا ومن هم الدنيا ومن نكد الدنيا ومن مشاكل الدنيا، ترتاح منها في الصلاة. فلهذا الصلاة أساس النجاح، والصلاة أساس الفلاح، والصلاة أساس السعادة في الدنيا وفي الآخرة. ومن هنا أتت الصلاة في كل الظروف التي تحصل الإنسان. صلاة لك حاجة قالوا صل صلاة الحاجة، أمر محتار فيه صل صلاة الاستخارة، استخير الله. حصل كسوف صل صلاة الكسوف، حصل خسوف صل صلاة الخسوف. الدنيا أجدبت تأخر المطر صل صلاة الاستسقاء. وهكذا كلها صلاة في صلاة، لأنها اتصال بخالق الكون. الكون هذا والدنيا والمجرات التي في الكون كلها الله سبحانه وتعالى خالقها ومدبرها ومالكها ويتصرف فيها كيفما شاء. الاتصال به يكون في الصلاة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ففوائد الصلاة كثيرة، فوائدها كبيرة وعوائدها عظيمة في الدنيا وفي الآخرة، في دنيا المصلي وفي آخرته. فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أهل الصلاة إن شاء الله، ويجعل أثر الصلاة ظاهر في عقولنا وفي قلوبنا وفي أرواحنا وفي قوالبنا وفي أبداننا وفي بيوتنا وفي أولادنا وفي نسائنا وفي أحوالنا كلها، يجعلها إن شاء الله ظاهر في هذا كله. يجعل إن شاء الله خير الصلاة وبركتها إن شاء الله ملازم لنا، لا يفارقنا إن شاء الله بجود الله وفضله وكرمه. Kemudian apabila seseorang dia ingin mengenalkan diri kepada Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka salatlah caranya. Kenapa? Karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadisnya, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid, bahwa paling dekatnya situasi dan kondisi seorang hamba dengan Tuhannya yaitu ketika hambanya berada di dalam posisi sujud kepada Tuhannya, yaitu dalam posisi salat, di mana salat ketika seseorang melaksanakan salatnya berarti kondisinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dekat dengan Allah, maka otomatis Allah mendengar doanya.
Allah mendengar tadarru'nya, Allah mendengar semua curhatannya, Allah dengar semua permasalahannya. Maka sholat ini di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Intinya kata beliau, sholat ini wahai saudara-saudaraku, menjaga sholat ini terdapat di dalamnya rahasia kehidupan yang baik. Baik kehidupan di dunianya pula kehidupan di dalam akhiratnya. Sebagaimana pula tadi seorang sahabat itu Sayyidina Bilal meminta kepada Nabi besar Muhammad SAW agar ingin menemani Nabi sampai surga. Di surga artinya pengen bahagia di dunia pula di akhirat kelak. Gimana caranya? Dari Nabi, kata Nabi, perbanyaklah sujud, bantulah aku dengan memperbanyak sujud. Artinya dengan kamu memperbanyak sujud, maka kamu bisa terus bersamaku sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam sujud ini perlu kita ketahui pula, terdapat sesuatu yang bisa menjernihkan hati kita. Yang tadinya hati kita keruh kotor, kemudian menjernihkan pula akal kita, menjernihkan pula sekarang kehidupan kita. Maka belajarlah kita orang yang bisa merasakan kegembiraan di dalam salatnya, di mana ini menyebabkan pula menghadirkan kegembiraan di dalam kehidupan dunianya pula kehidupan akhiratnya. Salat ini merupakan pondasi keberuntungan seorang. Salat ini merupakan pondasi kemuliaan seseorang baik di dunianya pula di akhiratnya. Makanya di dalam agama kita diajarkan salat ini sebagaimana tadi adalah media kita. Kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, kita ingin melaporkan apapun kepada Allah, kalau ada masalah kepada Allah, maka sholatlah solusinya. Di dalam agama kita diajarkan, kalau kita punya kebutuhan, sholatlah. Ada yang namanya sholat hajat. Ketika kita penuh dengan dosa, kita ingin bersih dari dosanya, sholatlah pula solusinya. Yang namanya sholat istighfar, sholat taubat. Kemudian pula ketika terjadi gerhana, maka sholat lagi solusinya. Kemudian pula ketika seseorang dia tidak mendapatkan air hujan, air tidak turun dari langit, tidak keluar dari bumi, pula sholat adalah solusinya. Sholat ini adalah cara seseorang menyambungkan dirinya dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah Allah ini adalah yang menciptakan segalanya, Allah ini yang mengatur kehidupan segalanya. Maka kalau seandainya seseorang butuh apapun atau terjadi apapun di dalam kehidupannya, maka salatlah adalah medianya dan salatlah adalah solusinya. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku bahwa di dalam salat ini terdapat faedah-faedah yang besar sekali, faedah-faedah yang banyak, baik faedah di dalam urusan dunianya pula kelak di dalam urusan akhiratnya. Maka minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita, keluarga kita, siapapun yang berkaitan dengan kita menjadi orang-orang yang bisa menjaga salatnya, dan pula kita mendapatkan keberkahan. Yang keberkahan ini berdampak kepada diri kita, badan kita, pikiran kita, akal kita, rumah tangga kita, masyarakat kita, apapun yang berkaitan dengan kita mendapatkan keberkahan dari salatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. وما شاء الله من فوائد صلاة الفجر بالذات أن من صلى الفجر وقعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين ينقلب بأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. ما شاء الله نعمة عظيمة ونعمة كبيرة لمن يعتكف في المصلى في المسجد. ما شاء الله أحسن. وإن صلى حتى في بيته مثلا كذلك يحصل. حينما يصلي الفجر يقعد يذكر الله، يقرأ قرآن، تسبيح، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بأي شيء يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم يصلي ركعتين. هذه أجرها عظيم وكبير. ينقلب ويعود من هذا العمل بأجر حجة وعمرة تامة كاملة، بدل ما يسافر إلى مكة ومسافة طويلة ونفقات سفر وتعاب السفر، لا، تحصل هذا من الفجر إلى طلوع الشمس. فالحمد لله على ذلك. نسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه، والعفو منكم على الإطالة وعلى الكلام. نحن أتينا للزيارة وللسلام والالتماس الخير والبركة إن شاء الله. جزاكم الله خير وبارك الله فينا وفيكم بركة لن تنتهى. ونسأل الله بحق الصلاة أن يجعلنا من أهل الصلاة ويجعلنا من المصلين بجوده وفضله وكرمه. وبارك الله في إخواننا ومشايخنا الكرام وفيكم وإيانا بركة لا انتهاء لها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كبيرا والعفو منكم. Kemudian beliau pula mengutarakan sabda Nabi besar Muhammad SAW tentang keutamaan siapa orang yang melaksanakan sholat subuh, kemudian dia duduk terus berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, maka keutamaannya
seperti dia melaksanakan umroh secara sempurna. Kalau kita melaksanakan sholat subuh kemudian dan haji dan umrah secara sempurna, kita melaksanakan sholat subuh kemudian berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, di sana terdapat faedah-faedah yang luar biasa. Sebagian orang dia ada yang pergi ke Mekah, berangkat, mengeluarkan harta dan lainnya. Catat, sebenarnya simple, gampang bagi kita. Kita kalau pengen dapat pahala tapi gak bisa pergi ke Mekah gitu kan, ke sana gampang, laksanakanlah sholat subuh. Kemudian duduk entah dengan membaca zikir, sholawat, baca Quran begitu kan, sampai terbit matahari. Maka kita pulang dalam kondisi tersebut membawa pahala umroh dan pahala haji yang sempurna. Ya semoga kita semuanya Allah Subhanahu wa taala dijadikan golongan orang-orang yang bisa menjaga salatnya. Dan terima kasih banyak kata beliau kepada siapapun, terkhususnya keluarga besar Masjid Agung ini Sumedang ini, pula kepada guru kita dan siapapun yang ikut hadir pada saat ini. Terima kasih sebanyak-banyak dan semoga semuanya mendapatkan keberkahan dari salatnya dan bisa menjaga salatnya. Sekian yang bisa Allah bagi terjemahkan. Walafu minkum. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahagia, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dan keluarga kita, keturunan kita semuanya, masyarakat kita, ya, pemerintah kita, semuanya menjadi ahlus salat, orang-orang yang menjaga salat, baik fardunya maupun sunnahnya, sehingga segala kebaikan dunia, keberkahan dunia dan akhirat bisa diraih oleh semuanya. Ya, sekian dari Abuya, ya, mudah-mudahan semuanya dikabul segala hajat. Ya, semuanya akan melaksanakan kewajibannya masing-masing yang lainnya. Silahkan, sukses bagi semuanya. Panjang teuing. Sekapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shine.